teman-teman. Gimana ada mainan teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Ada truk teman-teman, warna hijau. Oh, hari ini kita hujan-hujanan teman-teman. Warna hijau, kombinasi putih teman-teman. Kita masukkan ember teman-teman. Hitam teman-teman. Oh, kita hujan-hujan teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Oh, ada lagi mini ini teman-teman, warna kuning. Teman-teman, banyak sekali teman-teman. Kita hujan-hujan teman-teman. Ada lagi ya teman-teman. Ada lagi. Kombinasi merah dan putih teman-teman. Udah begini. Ayo kita masukkan keranjang teman-teman. Banyak sekali mainannya teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Ada ekskavator teman-teman. Ekskavator keren ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Ada tayo, bus tayo teman-teman. Banyak sekali ini teman-teman. Kita bersihkan ya teman-teman. Bus tayo banyak teman-teman. Kita nyari di kolam teman-teman. Kolam ikan teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Apa ini? Jangan lupa subscribe ya teman-teman.